Lamso kontrang na hai kok borak ni tega na entertainment YouTube channel lo. Hingke dong nui tong hana The di. time is 9:43 p.m. Orba ang Google lo bo sungi nei ka hingke tabok noita 43 PM baji tongo tei o jaga o August 3 tarik 2022 hingke o jaga ni pin dok joto tongo abo proof. Acha hingke phali tini ni topic sung thanglayano tini ni topic hingka যেটা ইউটিউব নি কাইনি গাইথাম আপডেট ফাইমানি ফিচার যেটা কটা লাবনং নাং আপডেট রনা বাগে সাং ও তাবো খর ভিডিও মাসনামকা ইনকে তামনি হিংকানি অবো ওংখা কক বরক নি টেগ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেল মানে টেগ রিলেটেড বো তেই এন্টারটেইনমেন্ট বো আচ্ছা আবো কক থাকা ইনকে তাবো ও জায়গা ফুল স্ক্রিন নং নুগি জখনা নাইদিও জায়গা বো যেটা অবাহাই সিগাঙ্গ ফিচার ফায়াক যে জায়গা বো जों tam tamo nuk kotor kotor hinggang kai nadi o jaga ani jeta YouTube channel bumung kok borok ni tag entertainment YouTube channel ike o jaga o subscriber bok jotono nugi tongo total subscriber te views te watch time ike o jaga ranking by views te views impression click through rate te average views duration joto jaga o nai tong mano agi bo mano but o jaga kisa change sung mani hinga kai obo screen koto khai sung tabuk nubit mangkha o screen koto khai hinke o video rok bo obono kaisa kaisa kai hinai ne di chung koto khai nugi mangkha obono first jeta kotal feature step 1 obo hinke abon yagulo hinke content sung thaka hinkai naidio jaga video oboni jeta feature obo agini haigano tongko short video ni bo obono agini haigano tongko hinke live bo jeta agini haigano tongko hinke ani to live rok kono kuroi hinke abo thangka hinke tabuk o jaga o second step onga tagrom di o video kaisa click haiga hinke o jaga sung obo to जोंगा जागा थांगे पेन आइकन क्लिक खाइ जों थाम्बनेल पाल्टगो ना गा थाम्बनेल पाल्टनो बागे जों बबने यूज खाइ हिंगा काई YT स्टुडियो फायै अबो YT स्टुडियो नि जेटा अपडेट कताल फाइमन नांग रोइ तंगो YouTube नि अपडेट हिंगे अ पेन क्लिक खाया कनै जों अ जागा निनि ग्यालारियाव थांगे जों जेबा काइसा फटो न सेलेक्ट खालायै जों आ जागाव दावि रियो हेरिबा अमाके थाम्बनेल चेन्ज खालायो हिंगे अमंका third step हिंगे ता fourth step हिंगा काई बबा हाय हिंगा नारि ना फोर नि बागे हिंगा काई ताम खायना नि दो तबो जागा थांदि अब काइसा भिडियो आपलोड खालायनो हाने आं अ जागा तने रिखा जास्ट नरनो आं तेसे कतालका फुंनाय नरक आबोनो पयतो सागलाक हिंगा नायदि आं तेसे थांगा अ जागाव काइसा भिडियो आपलोड खालायनाय आपलोड खालायगा हिंगा काई अब जागा अब हायके थानाय थांगा हिंगा काई अ जागा ताम खायना दि o jaga kinaro dong nukhana nai kinaro plus nei phebo obono update ni bising jotoni mane informative update obono jotoni useful tamni ge jotono thumbnail salamlai hai di ba YouTube o thumbnail riya ke bo grei inke abni bage o kinaro sung click khane do thumbnail paltano bage inke kinaro ang click ko mane click haiga हिंगे तारम ने आं काइसा जगाव थाम्बनेल यूज खायना नि हिंगे आं अबनो यूज खायमानो को अ थाम्बनेल नि यूज खायना बागै आं जगा डान खालायनाय हिंगे ताबो आनि थाम्बनेल नि थाका फेबा ओ जे फीचर बेलेखानो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दं नि बागै तै आनि बागैबो जत यूट्यूबर्स नि बागैनो हिंगे ओ जे थाम्बनेल पाल्टकनानि फीचर कटाल काइसा बरक ओ जगाव काइसा रिरिका आबन बागै आं यूट्यूब नो बेलेखानो हामबाय मारियो थैंक यू यूट्यूब हिंगे नायदि जों पाल्टक रिखा हिंगे तेव जगा टाइटल सियो हाय दिबा YouTube भिडियो अपलोड खाने बागै टाइटल हिंगे ओ जगा डिस्क्रिप्शन सियो हिंगे अबा हायके ते आबन यागल हिंगे ओ जगा अपलोड खायो अपलोड ओ जगाव आमा हायके अपलोड खायता हिंगे बाट आं अबनो अपलोड खालायगला आबनो आं डिलीट खालाय रनाय तामनि बागै हिंगे आबो अलरेडी नो अपलोड जा आमा हायके माने थाम्बनेल पाल्टगो हिंगे जतो YouTube नो जों जेकुनु भिडियो नायनो थाखाय हिंगे काई रमनि ओ जगाव नंगा ता फुनुगानो ओ जगाव गोबांमा नग नुगै मा खाना जगाव जतनि थाम्बनेल दंगि दिबा ना इको थाम्बनेल जतनि थाम्बनेल दङ गा थाम्बनेल उनका काइसा बरक न काइसा भिडियो नायनो बागै काइसा इंटरेस्ट खालायो अबा हायके थाम्बनेल सलामका हंगे बरक नि मकल बनायै इ म भिडियो ले मार नं खानै माने काइसा भिडियो न जों क्लिक खाय नायो जेमन ओ जगाव कपिराइट दक्लायानो आं काइसा जगाव NCS music आं नोंनो फुनुगानो तारमनि जों भिडियो जेकुन नायनो थाखाय हंगे अबा हाय काइसा क्लिक खाय जों नाया दिबा ना अबा हाय केटा गाबोन बागै
norok tini ang update dika hingkai jeng 1 number 2 number tei 3 tei 4 number update jotoni very important norok jotoni bagui no hingkai je norok o je katal feature phaimani bagui norok bahai ungjaka YouTube o jeta tini katal update norok ang saklai man bagui information man bagui norok o video chajak hangga ketam khaina nangnai norok o video chajak hangga kai like ma khainai tei comment bo khaidi busuk chajaka hingke aboni yagulo hingke o video no tam khainai nini kichigurungni thani bor share khlai redi jeta WhatsApp tipano eba khai Instagram tipano eba khai Facebook tipano norok beng de khana musung khaidi abonong itsa hingke sukno tini bagai jotno hor kaham bye bye.